बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल-मुअमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शुमार तारीख की उन हस्तियों में होता है जो गरीब परवरी, मस्कीन नवाजी, रहम दिली, सखावत और फयाजी जैसे औसाफ में नहायत बुलंद मुकाम पर फाइज हैं। सखी और फयाज तबीयत नेज यतीमों और मस्कीनों के साथ मेहरबानी और शफकत के साथ पेश आने और उन्हें कसरत के साथ खाना खिलाने के बाइस आपका लक़ब ही उम्मुल मसाकीन यानी मस्कीनों की माँ मशहूर हो गया था। हजरत अल्लामा अहमद मोहम्मद बिन कस्तलानी फरमाते हैं, मसाकीन को खाना खिलाने के बाइस ज़माना जाहलियत में ही आपको उम्मुल मसाकीन के लक़ब से पुकारा जाने लगा था। आपका नाम ज़ैनब, कहते हैं कि ज़ैनब एक खूबसूरत और खुशबूदार दरख्त का नाम है, उसी निस्बत से औरतों का ये नाम रखा जाता था। आपके वालिद खुज़ैमा बिन हारिस हैं। हजरत मुज़र में जाकर आपका नसब सरवरे आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब शरीफ से मिल जाता है, इसीलिए आप कुरैशी हैं। सीरत निगारों ने लिखा है कि आपका पहला निकाह तुफैल बिन अल हारिस से हुआ। उनके साथ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुछ अरसा ही अज़दवाजी जिंदगी की बहारें देख पाई थी कि उन्होंने आपको किसी वजह से तलाक दे दी। ज़ैनब बिनते खुज़ैमा को तुफैल बिन अल हारिस बिन मुतलिब ने जब तलाक दे दी तो फिर आपका दूसरा निकाह तुफैल बिन हारिस के भाई हजरत उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुतलिब से हो गया। मुशरिकीन मक्का ने जब इस्लाम को फलता फूलता देखा तो जुल्म तशद्दुद पर उतर आए। हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा और आपके शोहर हजरत उबैदा बिन हारिस पर भी तरह तरह के मसाइब मुश्किलात आईं। इसी दौरान हिजरत का हुक्म नासिल हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जमा फरमाया और हिजरत के बारे में हुक्म खुदा सुना दिया। शाम डले हजरत उबैदा घर को लौटे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा को सारा माजरा बताया। चनाचे दोनों मियाँ बीवी ने हिजरत की तैयारियां शुरू कर दी। बिलाखिर एक दिन हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा के गिराने के 4 फर्द हजरत ज़ैनब, आपके शोहर हजरत उबैदा बिन हारिस और उनके दोनों भाई हजरत तुफैल और हुसैन बिन हारिस, ये सब हजरत मस्ता बिन असासा के हमरा मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। इस काफिले का इस्तकबाल हजरत अब्दुर्रहमान बिन सलमा अजलानी ने किया। कुछ दिनों बाद नबी करीम भी मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। यहाँ रसूल अल्लाह ने मुहाजिरीनों अंसार के दरमियान मवाक़ात कायम किया। हजरत उबैदा बिन हारिस को हजरत उमैर बिन हमाम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भाई करार दिया। हजरत उमैर ने हजरत उबैदा और उनके खानदान के लिए एक मकान और काफी सारी जमीन वक्फ कर दी। मुहाजिरीनों अंसार आपको शेखुल मुहाजिरीन के लक़ब से याद करते थे। मक्का मुकरमा की तरह मदीना तैयबा में भी हजरत ज़ैनब हस्बे मामूल गुरबा और मसाकीन पर खर्च किया करती। इसी दौरान ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आया। मदीना मुनव्वरा से मैदान बदर का फासला तकरीबन 98 मील था। नबी करीम अपने जानसारे सहाबा के साथ जुम्मे की रात 17 रमजान मुबारक 2 हिजरी को बदर के करीब पहुँचे। ये इस्लामी तारीख का हक व बातिल के दरमियान पहला बाज़ाब्ता मार्का था। दोनों लश्करों में सफ़े आराई होने के बाद दुश्मनाने इस्लाम की तरफ से कुफ्फार मक्का के 3 बड़े सरदार उतबा, शैबा और वलीद मैदान जंग में उतरे और इनफरादी लड़ाई के लिए आवाज लगाई, जिसके जवाब में रसूल अल्लाह ने अपने 3 जानसार सहाबा हजरत अली, हमजा और उबैदा को भेजा। हजरत अली बिन अबी तालिब, हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब दोनों ने जल्द ही अपने मद्दे मुकाबल को कत्ल करके ढेर कर दिया। जबकि हजरत उबैदा बिन हारिस और वलीद में काफी देर तक लड़ाई जारी रही और दोनों ही जख्मी हो गए। हजरत सैयदना अली और हजरत हमजा ने आगे बढ़कर वलीद को भी कत्ल किया। इस मार्के में हजरत उबैदा बिन हारिस का एक पांव जख्मी हो गया था। ये जख्म बड़ा कारी था। जंग के खात्मे के बाद जब लश्कर मदीने की तरफ वापिस होने लगा तो मुकाम सफरा पर आपने दाए अजल को लब्बैक कहा और उन्हें मुकाम सफरा पर ही दफन कर दिया गया। बाज रवायात के मुताबिक हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा का तीसरा निकाह हजरत अब्दुल्ला बिन जाहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ, जो उम्मुल मुमिनीन हजरत ज़ैनब बिन जाहश के भाई हैं। वो भी जंगे ओहद में शहीद हो गए।
حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد شوال 3 ہجری میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ناتمام بچہ پیدا ہوا، جس سے ان کی عدت ختم ہو گئی، اور ذی الحج 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح فرما لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھٹا نکاح مبارک تھا۔ بعض مورخین نے یہاں پر 400 درہم حق مہر کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ بعض نے رمضان بھی لکھا ہے۔ ہجرت کے 31 مہینے بعد رمضان 3 ہجری میں ہوا۔ آپ 8 مہینے رسول اللہ کے نکاح میں رہیں اور ربیع الآخر 4 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں حضرت خدیجہ اور حضرت زینب 2 ہی بیویاں ایسی ہیں جن کا وصال رسول اللہ کے سامنے ہوا، باقی 9 حضور کے وصال کے وقت تک زندہ رہیں، جن کا بعد میں انتقال ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بڑی سخی تھیں، اسی وجہ سے ان کا نام اسلام سے پہلے بھی ام المساکین تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد صرف آپ نے رسول کریم کی حیات میں وفات پائی۔ آپ ان صحابیات میں سے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں رسول اللہ کے لیے ہبہ کرتی تھیں۔ واضح رہے کہ ازواج مطہرات میں سے صرف 2 ازواج ایسی ہیں جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی انتقال فرمایا۔ نمبر 1، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ انہوں نے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان المبارک میں انتقال فرمایا۔ ان کی تدفین مکہ مکرمہ میں واقع حجون کے مقام پر ہوئی، جو اہل مکہ کا قبرستان ہے، اب اسے جنت المعلی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا اور جنت البقیع شریف میں انہیں دفن کیا گیا۔ ان سے پہلے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا تھا، اس وقت نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے ان پر جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی، لہٰذا ازواج مطہرات میں سے صرف حضرت زینب بنت خزیمہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور اقدس نے خود آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اگرچہ ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ نے بہت کم عرصہ سرکار اقدس کی صحبت بابرکت میں گزارا، جس کی وجہ سے آپ کے حالات زندگی بھی بہت کم منقول ہیں، لیکن آپ کا لقب ہی آپ کی پاکیزہ حیات کی عکاسی کرتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دل غریبوں اور مسکینوں کی محبت سے لبریز تھا، اور ان کی مدد و اعانت حضرت زینب بنت خزیمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی محبوب عمل تھا۔ حضرت زینب کی سیرت کو مشعل راہ بناتے ہوئے ہمیں بھی فقر اور مساکین کے ساتھ مہربانیوں احسان کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور صدقہ و خیرات میں خوب کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔